आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 5 मार्च की टॉप न्यूज। इंदिरा पार्क वीएसटी स्टील ब्रिज को 3 महीने में मुकम्मल करने बल्दी ओहदेदारों को केटीआर ने दी हिदायत। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्कियात के वजीर केटीआर ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों से इंदिरा पार्क से वीएसटी तक स्टील ब्रिज के कामों को 3 महीने में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। वजीर ने हफ्ते को स्टील ब्रिज और दीगर तरक्कियाती कामों से मुताल्लिक कामों का अचानक मुआयना किया। जीएचएमसी की इंजीनियरिंग टीम 2.7 किलोमीटर तवील 4 लेन 2 तरीके स्टील ब्रिज की तामीर कर रही है। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने जन भागीदारी रन को झंडी दिखाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने शहर के पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर आरबीआई की जानिब से मुनक़िदा जन भागीदारी रन को झंडी दिखाई। 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक होने वाले G20 इजलास के पेश नजर इस दिन का एहतमाम किया गया। रन का मकसद अवाम में मालियाती बेदारी पैदा करना और महफूज बैंकिंग मामलात की फराहमी है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा आज हैदराबाद में अलविदाई नुमाइशी मैच खेलेंगी। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में आज भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा अपना अलविदाई नुमाइशी मैच खेलेगी। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने पेशा वाराना कैरियर का आगाज 2005 में मेलबोर्न से किया था और रिटायरमेंट का ऐलान 2023 में किया। सानिया मिर्जा ने कहा, मैं अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने जा रही हूँ, इसी जगह जहाँ मैंने 18 से 20 साल पहले खेलना शुरू किया था। ओलंपिक वेबसाइट के मुताबिक सानिया ने कहा, मैं आखिरी बार अपने तमाम दोस्तों, अपने खानदान और फैंस के सामने खेलूंगी। सानिया मिर्जा 6 मरतबा ग्रेनेड सलीम जीत चुकी है। वो अपनी रिटायरमेंट के दौरान 2 नुमाइशी मैच खेलेंगी। पहले मैच में अदाकार, क्रिकेटर्स और टेनिस खिलाड़ी शिरकत करेंगे। दोनों टीमों में से एक की क़ियादत सानिया मिर्जा करेगी, जबकि दूसरी टीम की क़ियादत भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना करेगी। पकवान गैस की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। मरकजी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस की कीमत में अचानक 50 रुपए इजाफा किए जाने के खिलाफ गांधी भवन में कांग्रेस अखिलती शोबे की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस अखिलती शोबे के चेयरमैन अरशद शेख की क़ियादत में मुनाकिद किए गए एहतजाज में शहर के मुख्तलिफ लीडरान ने हिस्सा लिया। इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे भी बुलंद किए गए। बाद अज़ाम मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत गुज़िश्ता 8 सालों से अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा है। मुल्क भर में अवाम आशियाई जरूरिया पेट्रोल आशिया की कीमतों से काफी परेशान है। इन हालात में पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए गरीब अवाम पर माली बोझ आयद किया जा रहा है। शेख अरशद ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को गरीब अवाम की परवाह नहीं है, सिर्फ कॉरपोरेट इदारों के लिए काम करते हुए गरीबों को सताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में गैस सिलेंडर की 400 रुपए थी और मोदी हुकूमत ने उसको बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। अरशद शेख ने गैस की कीमतों में कमी लाते हुए गरीब अवाम को राहत पहुंचाने के इक़दाम करने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया। दीगर सूरत एहतजाज को जारी रखने का इंतबाह दिया। मासूम बच्ची के साथ दस्त दराजी। हैदराबाद के पुराने शहर में दुकानदार हुआ गिरफ्तार। एक दुकानदार को हैदराबाद के मोगलपुरा पुलिस ने 10 साल लड़की से दस्त दराजी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा लड़की मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक नामी दुकानदार की दुकान पर सजावट का सामान खरीदने गई थी कि मुलजिम ने उसे दुकान में बुलाया और बदतमीजी की। लड़की ने घर जाने के बाद वालिदैन को वाक़ये की इत्तला दी। अरकान खानदान पुलिस से रुजू हुए और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोगलपुरा के इंस्पेक्टर ए शिवा कुमार ने कहा कि कल रात मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। हैदराबाद के फार्म हाउस में खातून का हुआ कत्ल। हैदराबाद के मज़ाफात में वाक़े एक फार्म हाउस में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। शलजा नामी खातून और उसका शौहर जिला रंगारेड्डी के कंदकूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े फार्म हाउस में काम किया करते थे। कल शाम किसी ने खातून का उस वक्त सर पर महलिक हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया जब वो सर्वेंट क्वार्टर्स में तन्हा थी। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़िया पर पहुँच गयी। शैलजा का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर से बताया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़े तहकीकात है। मालूम हुआ है कि कत्ल की वारदात के वक्त खातून का शौहर और बेटा मकान में मौजूद नहीं थे।
ٹی وی اداکارہ تنیشا شرما کی خودکشی کے معاملے میں گرفتار اس کا بوائے فرینڈ شیزان خان کو 2 مہینے بعد مل گئی ضمانت۔ ٹی وی اداکارہ تنیشا شرما کی خودکشی کے معاملے میں گرفتار اس کے بوائے فرینڈ اور ساتھی اداکار شیزان خان کو 2 مہینے کے بعد ضمانت مل گئی ہے۔ شیزان خان پر تنیشا شرما کو خودکشی کے لیے اکسانے کے الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ہفتے کو ممبئی کے قریب وسائی کی ایک مقامی عدالت نے ضمانت دے دی ہے۔ تنیشا 20 سال کی جو 24 دسمبر 2022 کو پال گھر ضلع وسائی کے نائگون میں علی بابا داستان کابل کے سیٹ کے میک اپ روم میں خودکشی کر لی تھی، جس کے بعد اس کے سابق بوائے فرینڈ شیزان خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج وسائی کورٹ آدی دیش پانڈے نے شیزان کو 1 لاکھ روپے کی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ شیزان کا تنیشا کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن اس کے مبینہ خودکشی سے چند ہفتے قبل ان کے تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ جوان میں شاہ رخ خان کے ساتھ سلمان خان، الو ارجن اور وجے مچائیں گے دھمال۔ بالی ووڈ کے کنگ خان شاہ رخ خان کی آنے والی فلم جوان میں ان کے ساتھ سلمان خان، جنوبی ہند کے ستارے الو ارجن اور وجے دھمال مچاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ جنوبی ہند کے فلم ساز اٹلی ان دنوں شاہ رخ خان کے ساتھ فلم جوان بنا رہے ہیں۔ اس فلم میں شاہ رخ خان کے ساتھ نین تارا رومانس کرتی نظر آئیں گی۔ فلم جوان میں دیپیکا پڈوکون کا بھی کیمیو رول ہوگا۔ فلم جوان میں شاہ رخ خان کے علاوہ 3 اور بڑے سپر سٹارز ہیں جو فلم میں ان کے فائٹ کرتے نظر آئیں گے۔ بنگلہ دیش آکسیجن پلانٹ میں دھماکہ، 6 ہلاک، معتد زخمی۔ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ کے قریب کیشو پور میں آکسیجن پلانٹ میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 6 ہلاک اور 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی وجہ سے پلانٹ کے اطراف و اکناف کے علاقے میں کیسف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر امداد کارروائیاں شروع کر دی۔ ادھر مقامی لوگوں نے انکشاف کیا کہ دھماکے سے آکسیجن پلانٹ کے قریب کی عمارتیں متاثر ہوئی۔ دھماکے کی وجوہات کا فوری پتہ نہیں چل سکا، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ کورونا کی پہلی ویکسین بنانے والے روسی سائنسداں کا ہوا قتل۔ روسی سائنٹسٹ اینڈری بوٹیکوف، جنہوں نے کووڈ-19 کی ویکسین اسپوتنک وی کی تیاری میں شامل تھے، جمعرات کو ماسکو میں اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پائے گئے۔ روسی میڈیا نے بتایا کہ ان کا گلا کاٹ دیا گیا تھا۔ اینڈری گیمالیان نیشنل ریسرچ سینٹر فار ایکولوجی اینڈ میتھولوجی میں سینئر محقق کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ پولیس نے قتل کے چند گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ملزم کے خلاف پہلے بھی قتل کے مقدمات درج ہے، لیکن یہ قتل کیوں کیا گیا، کس کی ایما پر کیا گیا، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ قتل کی وجوہات اور تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ تھی 5 مارچ کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔